আছে লোক বদল বদল নগৈ তিনি তো দুর্গানগর কবে খামা আর 5টা বুথ দङ 6টা বুথ दङ बुथनि मिटिं दाबोक सा पर्यन्त केताल बिजेपिनि जारा 2018 भोट होनाय बा आईपीएफटी भोट होनाय आबाहाय असंख्य कर्मी तिनि सिनि मिसल योगदान खायखा तामनि बागै हमाले दाबोक माघ माससे माइरंनि दाम 36 टाका 37 टाका किन्तु चैत्र मास फायखांगाखलाय बीजेपी जुदि सरकार फायखांगाखलाय माइरंनि दाम बसेंनाय 40 टाका 45 टाका नाय बरगवाना जालाय दंलायो अब থেকে बाहायके अजोंगा থেকে बाहायके काहकुइमान केरासिननि दाम ताबोक 100 टाका 105 टाका केरासिन अजोंगा থেকে बाहायके काहकुइमान तिनि बालायखै बिग्रा खांग्रा बररक जारा अवस्था क्लाइलै दंगो काजा आबनि बागैनो तिनि जे अजागा मिसिल ताय सिनि सभा आबनि बागै केताल बरक अंशग्रहण खाय दंगो तिनि नगा आसुगैबो जोंना सापर्ट खायनायनि बागै अनेक बरक वानसुगै दंगो अबनो सबचेয়ে बेसि बड़ अचिभमेंट खाखायनाय विभागनि सहयोगिताय ताकलाय जितेन चौधरी नेतृत्वे बामफ्रन्ट सरकार फायनाय काजै आंनि अनुरोध दंनाय समस्त भोटारक भोट केन्द्र फै भोट होदि शांतिपूर्ण भावे भोट होदि निनि भोट जुदि केबा आटकनो चेष्टा खाय प्रतिगरिति सादि भोट केन्द्र फै बामफ्रन्ट निर्वाचित खाय बेकार युवक থেকে आरम्भ खाय सिक्ला लेखापড়া खायनाय बुरा बुरि जों समस्त अंशनि बररक ताबुक जा कासारा क्लाय दंमानि ब থেকে बासायना लामा खादि अबन आंनि आह्वान दंनाय ना प्रचंड सारा সেখানে পাচ্ছি এখন 2018 তো যারা বিজেপিকে ভোট দিয়েছে আইপিএফটিকে ভোট দিয়েছে এরকম অসংখ্য নতুন নতুন মানুষ আজকে মিছিলে সামিল হচ্ছে এটা খুবই আশাদিক যে না মানুষ চাইছে যেমন 2018তে জল পাল্টায় এখন চলো উল্টাই করে বিজেপি আইপিএফটিকে কবর দেওয়ার জন্য মানুষ প্রস্তুত হয়ে আছে মুখিয়ে আছে কাজে মানুষের যে সারা এই সারাতে মনে হয় বামফ্রন্টকে আটকানোর কারো ক্ষমতা নাই বামফ্রন্ট 2023 নির্বাচনে আসছে কত লোক মিছিলে সামিল হয়েছে শত শত মানুষ সাধারণ গরিব অংশের মানুষ কি হিন্দু কি মুসলিম কি জনজাতি কি তিপ্রাসা কি ওয়ানসা কি থুরুকসা ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আজকে এই এলাকার মানুষ বলা যায় জনদল নেমেছে কি বার্তা দেবেন এই এলাকার মানুষকে এটাই বলবো যে আসুন সবাই মিলে নতুন ত্রিপুরা আবার ঘরে তুলবার জন্য যাতে সবাই মিলে হাত লাগাতে পারি নতুন ত্রিপুরা গড়তে পারি বেকার যুবক থেকে আরম্ভ করে 10,323 থেকে আরম্ভ করে যারা সর্বশিক্ষা মাদ্রাসায় শিক্ষক থেকে আরম্ভ করে সবার জীবন মান যাতে আমরা উন্নত করতে পারি তার জন্য সবাই এগিয়ে আসুন গরিব মানুষ যারা এখনও প্রান্তিক মানুষ দিন আনে দিন খায় তারা যাতে একটু আত্মসম্মান নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে সেই আন্দোলনে আমরা করছি এই আন্দোলনে সকলেই সামিল হওয়ার আহ্বান রাখছি।